doucement doucement avec afin ik me muna Acho que da war mi da bang la da baraka la. Wala kuma kuma officiel la o riba ko no ko. Amu da solo. Ala ma no ya. Amina. Tunyando be akuna ma me here bale ba ko fe. Galondo be alame kadi tolo la me balo bale ba ko fe. Nyana ma ya ni mena nyanya ambebe tunu ka bwala pew. Ni bi lajɛ ka damina ya dugu kɔnɔ fɔ sokura la ha lutigi min b'a ka so kɔnɔ bɛ a ka dɔgɔ dɛ lutigiw bɛɛ banna lutigiya bɛ denmisɛnw de bolo mais yala o so minnu sigini bɛ achat ma acheteurs o ka wari ta cogo silamɛya ko di a la est ce que o b'a kiti o n'a waati sera 90% bɛɛ bɛ taa banque la ka taa julu ta silamadenw n'o silamaw do munna o fana bɛ dayirimɛ de ɲini na ka se k'o ka denbaya la balo ka o yɛrɛ nafa denbaya la balo silamɛya la ko ɲumanba do dɛ mais ka taa banque la ka taa julu ta i bɛ taa julu min ta i ni banque bɛ bɛn mun ma ne bɛ $5 d'i ma mais n'i b'a sara i b'a sara ni intérêt ye dɛ parce que banque t'a d'i ma fu la o a t'a d'i ma i ɲada cɛɲa kosɔn a t'a d'i ma i ɲada cɛjuguya kosɔn mais $20 d'i ma i bɛ baara la mais i bɛ ne ka intérêt di yan mara n'a bɛ kan ka faamu fana m'a dɔn k'a fɔ banque ka baara de b'o ye olu sigin t'a la kama dɛ a bɛ komi bi yɛrɛ an yɛrɛ fana bɛ intérêt ɲini an ka ko bɛɛ la ala kama ko tɛ mais yala silamɛya ko di ka bɛn o ma an ka diinɛ tɛ sɔn a ma ala t'a fɛ ala tɛ sɔn a ma a man di ala ye quel que soit bɛna raison min placer ala ko kuranna kɔnɔ suratu bakara la ko ni wajibili kan sela minnu ma ka bɛn ni yɔrɔnin ma fantamu kaya dabila ko ni mɔgɔ min ma sɔn ka riba dabila fa zanu bi harbi min Allah alaw taala k'i ma kuranna kɔnɔ k'i ye ale ni ale alaw taala ni e ko ale alabara kɛlɛ déclarer i ye k'i ye pɛrɛ k'ale alaw taala kɔnɔ misaliya jumɛn na komi ni ye mɔgɔ fila lajɔ ringi kan ko ye boxe kɛ jɔn bɛ se ka ala kɛlɛ ala ka tolodimi fitinin min bilali la i tɛ sɔlɔ o kɔrɔ ni ɲi k'i dimi ni ma taa ka t'i ɲi bɔ a bɛ gɛlɛya mais ne yɛrɛ bɛ yɛlɛma ɲininka an faw don an kɔrɔw don an badenw don bɛɛ bɛ baara la nin système ɲɔgɔnna de la a baara kɛ ko ye ko min ladagani bɛ date bilala a la chez nous c'est normal mais an bɛ ɲina ko dɔ kɔ ala kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko adamaden foyi sen tɛ kɔrɔta la taqumu qadama abdi yawm al-qiyama ko adamaden foyi sen tɛ kɔrɔta kiyama don i bɛ ma ɲininka ko saba la e ko naani na a ko naani fila laban i ye nafolo sɔrɔ cogo min na i y'a don da min fɛ ko an bɛɛ bɛ ma ɲininka o la a dasi kelen n'i y'a sɔrɔ i y'a sɔrɔ cogo di alaw taala ye sɔrɔnya dɔ fɔ k'o man d'ale ye ale t'o fɛ o haramuyalen bɛ wallahi lɔnnikɛla dɔ y'a kuma fɔ ɲa dɔ ma ha a kuma nin fɔ ni cɛ ka di ko riba dasi kelen pe a tama a dasi kelen julumu m'a fɔ n k'a dasi tan dɛ a dasi kelen o julumu ka bon ka tɛmɛ ni adamaden jɛnna n'a wolo n'a ye lafin ka kafoɲɔgɔnya bolo ma bon an n'u ka so bɛ marché-law de la silamadenw b'o de la o b'o ka réalisation kɛlaw de la bon an yɛrɛ b'an yɛrɛ ma ɲininka yala est ce que ala ye ko nin fɔla cogo min na ala kɛtɔ nin bɛɛ labaarala o cogo de la wa parce que ala ko k'ale tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ a ye layiru min ta layiru nin bɛ dafa alaw taala bolo kiyama c'est pas par plaisir ala kumana riba kan c'est le verset existe bel et bien dans le Saint Coran c'est-à-dire moi je ne peux pas falsifier ni effacer Allah il a déjà parlé nous sommes les créatures de Dieu qu'est-ce que nous devons faire maintenant obéir à Allah ou bien désobéir à Allah ou bien s'entêter on va vivre comme ça sans prendre
le verset en considération. Parce que Allah il a déjà parlé. C'est pas quelqu'un qui a mis ça dans le Saint-Coran, c'est la parole de Dieu. Allah il dit il n'aime pas le riba, intérêt usuraire. Allah n'aime même pas ça. Mais les musulmans, c'est dans ça nous vivons. Il y a d'autres qui vont te poser la question. Mais imam, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Mais un commerçant ou un tailleur là, il travaille aussi pour chercher bénéfice, non? Et Allah dit dans le même verset, Allah kalo yiningali minketo, Allah ta'ala koko wa leisa, ibayu kariba. Au cas sanifere te comme riba de akana comparer là. Pour que ikara na kuma le sora là, na diale ye commerçant eta Chine eta Dubai, na diale ye tailleur yi ka barake yi ka tono yini aka, Allah ta'ala koko bashi foi to. Akono ne riba mun ka to riba mandi Allah Ta'ala mun ka to silamaya ya ko parce que mo chama ere malo tu sais aujourd'hui il y a un système chacun ça c'est la banque hein? La banque est là pour ça la banque te dit ok si tu viens ni nana kana dulu ta nous fait avec garantie le lajao et ka lu papier et ka kodo ko me fie na no lu le pour que en cas ni de cela sarala elle a fait mes saisies. Ça c'est clair et net. Bon, elle n'a qu'un duluta. Millions d'alliés, banque de ça, mais banque qui va y là, famille intérêt. Est-ce que le banque là, le système que lui est en train de faire là, ce système là l'arrange ou bien ça l'arrange pas? Ça arrange la banque, hein? Anya dina koko mandi alaye mouna, parce que ça permet à la banque de rester toujours riche. Vous allez toujours rester pauvre. Nous on pense que la banque est là pour nous aider. Non. La banque est en train de s'enrichir. Moi, je le tala kata coupe qui nous a fait un wati chaoula. Kata juluta no chamambourla. Il va non? Au kachani banaché. Et bien ta black là, moi nous bourla. Tala julupa outa. Wallah yo kam magasin no ka fond de ka bori ka dita kata tuaboula. Dieu le bénéficie là, c'est la banque. Ça dit le pauvre va toujours rester pauvre. Mais l'autre système là, la banque va toujours rester riche. Allah Ta'ala tout fait. Le prophète Allah karaka duluta sallam atume sawati min dulutu mala duluta ma haramia salama ala de duluta toko do lebe Allah Ta'ala to le fait sur ne bena efe a ite duludo na am bena duludu la OK mena duludu la ni pere la wala ma dati ni yena dulu sara ma dati c'est là mena kanya duludi ma intera fo faraka yene arrangé ne fait nos donna ne barake ala ni kala fana kan ile tadima an ka dama dinya be dia ele ma tono nyini ne ku I hina nanna abe hina sabati bisukuna wallahi koko be na ni dina an ka dina bole fo parce que les gens pensent que souvent l'islam est dur, l'islam est difficile à cause de l'islam on peut pas devenir riche, c'est pas vrai. Si vraiment nous respectons la parole de Dieu Allah Ta'ala dit faut en yere ka hina le kosu. Ce qui n'a ton frère va venir, il balma bena kana dulu tay fait. Et ben faut connaître dulu ça be intérêt faraka. Kasoro tumara bena na bara do kenai, a bara ere tumara te ben. Mais lui sera dans l'obligation maintenant ka elle la dulu ça kaba ka intérêt faraka. Tumara bara ere manya bolo. Mais elle connaît makota là, la banque c'est pas son problème. Anyani bola manya bolo iko ni ata fi ale ta sala. Mais est-ce que au islam au système souni islam au ka ere ben nawa? Donc, il y a Allah Ta'ala fait on y est que nous on bagaille du coloco kam. Ali na folo yere bonda kono. Ala yere ko kan kana nyon kan na folo do bil batel Chinese laka. Donc il y Chinese laude. Donc ami ala le dani. Masa ala le dafani mede. Nemi me kuma nan dafani te. Mais ami tu n'as pas nyon ka dina barala. Tumado avec bandu sukumula. Mais anya donc a foko asara haraha. Tunya ko yel la fi bani. A folle ye clos dollar là. Bon, ni le koni ka continuer ça. Qui a man koni te na fola ko ala ma foye de. Ou bien. Tumara do ba me olubo yere kele ka boala. Min kele ave da on. Tumara do ba me. Tu as envie de continuer là. Nebe ala dali. Nyere kunya ni zone fla Cameroun dembe. Ani Côte d'Ivoire acheter be. Afrique acheter be. Vraiment qu'à enseigner qu'à bonne barre au malam. Parce que qui a mal long, fait que l'un peu couillé élément à la Ta'ala qu'à quitter Keneka.
o ka bon e ma o bɛ kɛ sababu ye ka e ka baara bɛɛ la ka foli datugu Ala Taala ka jɔnsen nɔ julumu fitini a tun bɛ kɛ olu ma komi ni ka kuru ta k'a bila adamaden kɔ la mais anw julumu fitini tɛ julumu y'an ɲɛnɛ julumuba tɛ julumu y'an ɲɛnɛ c'est-à-dire on roule comme ça tolo yɛrɛ tɛ fɛ k'a mɛn da kana bila a la il est alimamitɔ min kɛtɔ nin wajibili la cayala quartier ni fɛnw na wallahi ni mɔgɔw y'i bonya sinon n'ala cɛ kuma caman bɛ f'i ma dɛ i taa nin kɔ a cɛ imam la comme lui la en Europe la ale a baga sumani mɛ kuma sugu ɲɔgɔn de bɛ f'i ma k'a sɔrɔ riba min bɛ ta tubabula hali o jaga tɛ ta yan mɔgɔ b'o ka mobili kuraw ta riba le la mɔgɔ bɛ taa so san riba le la silamadenw bɛ riba min labaara tubabula hali a jaga tɛ yan mais ça n'a absolument rien à voir ala ta le dugukolo bɛɛ ye ala ta le Europe ye ala ta le Amérique ye ala ta le Afrique ye i kana na compareli kɛ nin bɛɛ ma ele y'i jilaja a fɔla ko min man ɲi i jija y'o dabila tubabula mɔgɔw bɛ sala o su bɛ don la o e fana bɛ sala yan cogo min na i su bɛ don la fo adamaden ye miiri o le ma i nana cogo min i bɛ segin ala ma i kelen na le mais seginni ka taa ala Taala ma seginni tɛ kojugu ye n bɛ segin ka sɔrɔ ne ni ala cɛ bɛ di maaw nana ka na suseli kɛ suseli kɔfɛ maaw ye n ta ka taa n su don o bɛɛ kɔfɛ bɛɛ kɔ seginna ka ne to n ka kaburu kɔnɔ n ye san 40 de kɛ ɲininkali bɛ boli k'a kelen kelenna bɛɛ la o y'a kɛ mun na i ka wari ɲini cogo e yɛrɛ ye ale julu minnu ta ka baaraw k'a la i y'a bɛɛ ye k'a to i kɔfɛ i ye mobilibaw san a la i ye sow jɔ a la i tala ka bɔ nin kelen kelenna bɛɛ cɛ ma ka t'i latingadenni dɔ la ali m'a fɔ ten wa ko amwaluna lidawil mirasi najma'uha wa duruna li kharabi dahari nabiniha ko nafolo min bɛ ɲini n'an bolo nin an bɛna sa ka nafolo nin to bolo dɔ de la a bɛ fɔ maa minnu ma ko an cɛtalaw wa duruna an ka so belebelew li kharabi dahari nabiniha an bɛ ninnu jɔ dugukolo kɔ ka londo ni dugukolo yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ nin bɛɛ ci ka bɔ a kan pewu Ala Taala ko inna nahnu narithul ard an bɛ ko ko ma k'a kɛ dugukolo kɔ ka nin Ala Taala ko nin bɛɛ cɛtala ale ala le ye nin bɛɛ bɛ segin ale Ala Taala le ka ban k'a f'i ye aw bɛ na Ala Taala ma ko ni aw sɔrɔla don min aw ba bolo aw kelen pe aw bɛ kɔsegi ka taa Ala Taala ma aw kelen pe aw n'aw ka nafolo tɛ taa aw n'aw ka so tɛ taga aw n'aw ka mobili tɛ taa aw n'aw muso tɛ taa n'aw den tɛ taa aw n'aw cɛ tɛ taa i kelen pe le bɛ na n'i ka kasange ye Ala Taala ka dugukolo kɔrɔ minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra an bɛɛ bɛ segin an bɛɛ bɔra dugukolo nin de kɔrɔ an bɛ segin dugukolo nin de kɔrɔ kiyama wuli don Ala Taala bɛ an lakunu ka bɔ dugukolo nin de kɔrɔ Ala Taala ye kuranna aya laban min lajigi ni kuranna aya laban ma jigi a kɔfɛ wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Ala Taala ko adamadenw wattaqu yawman zone fila ko an ye silan lon kelen peɲɛ n san 50 le tɛ Ala mako tɛ nin foyi la n san 60 le tɛ ayi Ala mako t'i si la n'o tɛ maaw tɛmɛna olu ka san 1000 ni kɔ sɔrɔ n san 30 le tɛ Ala mako foyi t'o la Ala k'i ma ale Ala bɛ lon kelen pe ko f'i ye k'i ye silan Ala ɲɛ ka bɛn o lon ma ka silan ni lon kelen pe ɲɛ o ye lon ɲuman ye turja'una fihi ila Allah arabukan lamɛn dɛ turja'una fihi ila Allah kɔseginin kɛtɔ aw la don min ka taa Ala Taala ma on demande même pas ton choix n'a fɔra k'i bɛ kɔsegin don min c'est comme il y a choix les jours je me retourne vers Allah non 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 tu seras retourné vers Allah tu n'as même pas le choix c'est comme ça la phrase est venue en arabe turja'una kɔseginin bɛ k'i la don min i k'i sɔn i bɛ sa i m'i sɔn i bɛ sa ni nimɛlɛmɛlɛka fana nana a b'i ni bɔ ka taa n'a ye Ala ko nin don ele k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ cɛ ne mako tɛ n bɛ nafolo ɲininya bɛɛ ma mais Ala Taala ko wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ni kelen kelenna bɛɛ wallahi i ye baara kɛ juguman de wa ɲuman de a dafani min man kɔnɔ na i ye ko ko wale
Allahu Ta'ala ko tɔɲɔli t'ale Ala doni na mɛlɛka minnu fana bɛ kan k'i ka baaraw sɛbɛn mɛlɛkaw t'i tɔɲɔ an bɛ Allahu Ta'ala dali ɲuman ko ɲuman bɛ Ala bolo k'o d'a ma Ala wari a bɛna farafin caman lase kungoya ba ma kiyama la an n'an ka seli an n'an ka sun an n'an ka jaka n'an ka wari ɲininya n'an bɛ taa Chine an bɛ taa ni wari sugu jumɛn ye Chine n'an bɛ taa Bangkok an bɛ taa ni wari sugu jumɛn ye Bangkok n'an bɛ taa sanni kɛ yɔrɔ babaw la an bɛ wari min ta cogo di bon ni yɛrɛ bɛnna ko kelen pe ne kamanaba bɛ ne la ne taara ka taa nin juru ta Ala ko juru ta cogo min haramuyalen bɛ miliyɔn 20 dila ne ma an ye nin lamɛn kosɛbɛ dɛ ne banna juru ta la wari min yɛrɛ Ala ko k'a tɛ nin fɛ bon ne ye wari nin la baara ka n ka so jɔ a la karamɔgɔ cɛ non non n ka examiner c'est-à-dire fɛn min asulu haramuyala ne do ka wari o le ta ka réalisation k'a la karamɔgɔ cɛ Ala b'o fɛ yan subhanallah solo ma dɔn ne bɛ kan ka faamu o nafolo kelen de bɛ ta ne bolo ka taa hiji la a la est ce que Ala b'a fɛ wa est ce qu'on s'est fait comprendre Allahu Ta'ala ko ko ale Allahu Ta'ala tayyib masa seliman bali fɛn fɛn n'a ma sɔrɔ seliya na Ala t'a fɛ bon ne b'o le ta ka n bɛncɛw lataa Makasa ka n faw lataa hiji la ka n baw lataa hiji la den ye barakadenba ye a y'a fa lataa Maka a y'a ba lataa Maka a y'a fa n'a ba lataa Maka nafolo jumɛn na nka Ala bɛna a ma ɲininka Allahu Ta'ala tɛ an si ni mɔgɔ cɛ ye o k'a fɔ k'an bɛ ko kɛ ka mana biri an bɛ mana biri an dama de ɲa mais Ala b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan fo adamaden y'o le bila kun na Ala te connaît plus que toi-même ha o kosɔn Ala ma Ala yafala ma wallahi ni Allahu Ta'ala yafala a ma ko dɔw bɛ yen wallahi a ko hɛrɛ ka bon kiyama lɔn Ala yafala mɔgɔ minnu ma n'o yɛlɛmana n'o changé la Allahu Ta'ala hadisa ko Allahu Ta'ala bɛna masurunya a ka jɔn dɔw la Ala man kɛlaw caman n'a masurunya n'o la a bɛ sin k'a fɔ ye ko karama sera i hakili bɛ i ka jurumu ko nin na ale bɛ sin k'a fɔ ko Ala i ma yafa ne ma Ala i ma yafa ne ma Ala b'a fɔ ko est ce que i tun b'a kɛla duniya waati min i k'i yɛrɛ lasegin ni Ala ma i ka jurumu yafa ɲini ni Ala fɛ ni Ala k'i sutura o est ce que mɔgɔ bɔra a kalama ale yɛrɛ b'a fɔ ko Ala mɔgɔ ma bɔ a kalama Ala bɛ ban k'a f'i ye satartuhu alayka fi dunya i sutura duniya i y'a kɛ i nimisala i k'i yɛrɛ lasegin saya bɛ s'i ma waati min na i sala ka sɔrɔ ni Ala cɛ ka di ni Ala y'a yɛrɛ ka i la le k'a yɛrɛ ka i la k'a fɔ ko n yafali ma n'i suturala duniya kiyama fana mɔgɔ si tɛ bɔ a kalama Allahu Ta'ala bɛ di dɔrɔn Ala b'a ka kanafu a ka sutura fɛnsɛn a kan yafa fɛn min don donc kuma sunya bolo ma tubi bonda dayɛlɛ ɲinɛ a ka tubi bonda dayɛlɛ tunyale nimisekɛlan bɛɛ don na mais masa Allahu Ta'ala nin bɛɛ n'a ta ye chance di adamaden ma tant que ni ma se yan Ala ka tubi bonda dayɛlɛ ani mun kɛli ka kan k'a fɔ sami'na wa ata'na ha min fɔla nin ka gɛlɛn dɛ an y'a bila an kunna k'a fɔ k'a gɛlɛyara an y'a arabi laban saya le ni mobili tiɲɛna n bɛ taa n'a ye garage la n bɛ to taama na ko dɔ b'i sen sɔrɔ i sen bɛ kari i bɛ taa n'a ye sen samanaw fɛ dɔgɔtɔrɔso la kundimi min minɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u bɛ furaw prescrire i bɛ taa pharmacie la ka taa san c'est à dire ko bɛɛ bɛ se rattraper la k'i to ɲɛnamaya la mais ko kelen bɛ min tɛ rattraper ni b'a ka bɔli fari la ka ban dɔgɔtɔrɔ tɛ yen ni nin lasigi donc ele ni yɔrɔnin min kɛli ka kan o waati la mɔgɔw hakili bɛ ko kelen bɛ nin i ka ko la fo ka t'i don bɔgɔ kɔrɔ de i ka dilan ɲuman i ka bɔ ɲuman ayi i muso yɛrɛ tɛ diɲɛ tuguni yɛlɛ o la fɛnw kan parce que ni min tun b'a to bɛ ka adamaden ni bɔli fari la c'est à dire bɛɛ miiriya bɛ mun ye ko nin ni dugukolo kɔrɔ de ka kan ko a ye teriya ka taa su don su tɛmɛna tuyane c'est à dire perese yɛrɛ le kɛtɔ k'i ta ka taa n'i ye an y'a dɔn joona a kasange bɛ don joona ka taa n'a ye kaburuso la dɔw yɛrɛ ka kan ka taa kaburuso la ka d'a ka rendez-vous dɔ b'o bolo
surtout n'a bɛnna seliɲɛkɔrɔlaw ma tailleur olu bɛ karaniw la fan bɛɛ fɛ mais ele de bɛ taa la ten mɔgɔ pressé ni mɛ duniyatigɛ bonyale ma wallahi c'est ça la réalité de la vie dɔw yɛrɛ bɛ kaburu la téléphone m'o bolo b'o ka rendez-vous d'u la ok je suis au cimetière inchallah on va finir dans peu de temps et pourtant tu es venu enterrer ton prochain avec lui ni min tun bɛ ko bɛɛ kɛ mais ele ka wari ko business b'i ma kɔnɔ na dɛ tu vas voyager hein mɔgɔ pressé ni mɛ n'i banna sa la c'est-à-dire i sa saya tɛna maa si balila ka kilite ma lɔnni kɛra belebele dɔ ma ɲininka la a ko teriya min fɔra ni ɲɔgɔn cɛ ko ale ma sɔn teriya ma ale ye teri min n'a teri yɛrɛ yɛrɛ ye a ka baara ɲuman kelen de bɛna diɲɛ n'a ye kaburu kɔnɔ o t'a janfa dɛ o t'a labila donc ale y'i cɛsiri ka baara ɲuman k'a teri ye ka da k'a b'a dɔn k'a fɔ n'a sala o de bɛna kɛ a teri an bɛ alaw taala dali ɲumanya ko na ko d'a ma ala m'o kɛla masa min ka an la ka fɔ gɛrɛ na ya sunna an bɛ alaw taala dali n'an y'an ka sigidaw kɛ ala ko sigidaw ye jurumu yafa bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɛlɛkaw bɛna sigi n'an ye ka d'a kan kameriden gɛrɛ gɛrɛ ni a ala ko fɔ cayala ka tɛmɛ a politiki barow kan o gɛrɛn kɔni ala b'a baraka ala bɛ gɛrɛn dingo bɛɛ baraka ala bɛ garijɛgɛ sɛnɛdenw ma parce que ala kɛra y'a fɔ hadisi la sɔrɔ sallam ko mɛlɛka dɔw bɛ taama dugukolo fan bɛɛ fɛ inna lillahi malaikatan sayyaratan fudala yatatabba'una majalisa dhikr ko mɛlɛka dɔw bɛ alaw taala bolo olu bɛ taama de la waati bɛɛ o bɛ taama ka yɔrɔ jumɛn sɛgɛrɛ yatatabba'una majalisa dhikr olu bɛ tugu ni ɲɔgɔn kɔ k'a filɛ dɔrɔn a wajibili bɛ yɔrɔ jumɛn mɔgɔ dɔw sigilen bɛ ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn lasigi ka ala ko fɔ mɛlɛkaw n'a fɔra ko mɛlɛkaw sigilen k'a lamini depuis an ko ala mɛlɛkaw sinan kana sigi donc o ka ca n'an ye gɛrɛ na yan a y'a gɛrɛ na yan mais n y'a to ye la dɛ mais dɛngɛnɛya k'a fɔ k'o bɛ parce que ala kɛra ma kuma kun fɛ wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha a yɛrɛ ko hadisa la ko ni mɛlɛka minnu sigi jinɛ minnu sigilen bɛ na mɛlɛka minnu bɛ yan n'o bɛ fɛ ka sigi n'an ye façon o ka ca mɛlɛkaw bɛ sin k'o kamaw don ɲɔgɔn na pour que o ye se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ mɛlɛka minnu sigilen bɛ na an b'aw bɛɛ fo la an y'an t'aw la dɛ mais anw b'a dɔn k'a fɔ ko aw bɛ n'an ye gɛrɛ na yan mɛlɛkaw anw b'a dɔn ni an banna gɛrɛ ni kun cɛ la sisan aw taatɔ kɛra ko ni gɛrɛ banna n'aw banna wajibili la n'aw banna alako la c'est à dire mɛlɛka minnu nana sigi n'aw ye an ka kuma fɔ yan o b'a bɛɛ ta ka taa n'a ye o bɛ taa n'a ye alaw taala fɛ n'o sela alaw taala bara est ce que ko min bɛ tɛmɛ ni ala ma lɔ est ce que ko bɛ dogo ala ma wa mais mɛlɛkaw bɛ taara ni rapport ye ka sɔrɔ ala yɛrɛ k'a lɔn ko kɛra ala k'a bɛɛ lɔn ko tɛ dogo masa min ma ni mɛlɛkaw sela alaw taala fɛ ala b'a fɔ aw bɔla min ala anw tola taama na a bɛ fɔ jamana min ma ko Côte d'Ivoire jamana a so dɔ bɛ yen ko zenu la n'an ko a ma ko zone fila ko anw tola zone fila taama na anw sela dugu kɔnɔ Sise Sulemani ka soda la ani Sekinaw ka sodaw la an'o ka gɛrɛnw na ko an ye maa dɔw sɔrɔ o sigilen bɛ k'i le alaw taala ko fɔ ala b'a fɔ ko ka fara ɲɔgɔn kan ne alaw taala kosɔn ala ninnu kɛlen bɛ ka wajibili de kɛ dɛ ala b'a fɔ ko mun kuma b'o da ala ninnu bɛ natalale ala ka arijinɛ de la ala b'a fɔ mɛlɛkaw ye mɛ ninnu bɛ natala arijinɛ la est-ce que o ye arijinɛ ye wa ko jano tun ka ni ala ka arijinɛ o tun bɛ dɔ fara o ka nata kan ala bɛ mɛlɛkaw ɲininka ko arijinɛ ɲininkali kɔfɛ k'o tɛ ko bɛrɛ ɲininkala wa ko ala ko bɛ ɲininkali kɛla dɛ jahanama ko o silanin bɛ jahanama la doli ɲɛ dɛ k'i y'o tanga ka bɔ jahanama ma ala b'a fɔ mɛlɛkaw ma qu'est-ce que o ka jahanama ye wa mɛlɛkaw b'a fɔ ko ala o m'i ka jahanama ye ala b'a fɔ ko n'o ɲa y'a ye o bɛ ala dali k'o tanga ka bɔ a ma o bɛɛ kɔfɛ ala bɛ mɛlɛkaw ɲininka ko arijinɛ ni jahanama ɲininkali kɔfɛ kuma wɛrɛ t'o da wa mɛlɛkaw b'a fɔ ko ala kuma min b'o da file ala ye yafa o jurumu ma wallahi kuma tɛmɛna yan so ma mɛlɛkaw ka an bɛɛ ɲada ma filɛ kiritasi min tun b'an ɲada ka wajibili min b'u kɛlɛ mɛlɛkaw b'a dɔn an se mɛlɛkaw an mɔgɔ joli de bɛ gɛrɛ na yan a lamɛnya kelen fila saba naani loru wɔɔrɔ wolonwula seegin kɔnɔntɔn tan ni kelen tan ni fila tɛ wa
mɔgɔ minnu kɛni bɛ ka an filɛ réseaux sociaux kan tan n'o bɛ Amérique le wa n'o bɛ Europe le wa n'o bɛ Afrique le wa n'o bɛ Australie le wa o bɛ duniya fan fan olu kelen kelenna bɛɛ fana nombre bɛ compter Ala b'a fɔ mɛlɛkaw ye ko ne Ala yafala o julumu bɛɛ ma an san joli le t'an bɛ gɛrɛn kɛ la mais nin baro sugu ɲɔgɔnna kosɔn an ka gɛrɛn na an bɛɛ bɛ sin ka julumu yafa sɔrɔ mɛlɛkaw bɛ sin k'a fɔ ko Ala komi mɔgɔ dɔw bɛ olu tun mana wajibili kɛ yɔrɔ dɛ olu ka sigida ɲuman nin kosɔn ne Ala Taala kosɔn ko o sigiɲɔgɔn foyi tɛ kunnangoya k'u fana bɛɛ julumu bɛ yafa Ala ma limaniya ko ɲuman Ala m'an julumu yafa Ala m'an ka baaraw di Ala ye garijɛgɛ senuma bɛ Ala bolo k'o d'a ma Ala m'o kɛra faganaya gbɛlɛn bolokoloya gbɛlɛn k'an tanga ka bɔ a ma Ala m'o kɛra Ala an bɛ Ala Taala dali saya bɛ s'a ma don min k'o kɛ ka sɔrɔ Ala jɛni bɛ an ka baara bɛɛ ma Ala m'o kɛra Ala kana an ka duniya bɔ k'an ma fu ye komi maa ma kunna kaburu ɲɛnamaya la fanga ka bon k'an ta ɲɔgɔya Ala m'o kɛra ni bɔ y'a ta ko gɛlɛnba ye ka Ala diɲɛ k'an ka ni bɔ nɔgɔya Ala m'o kɛra an kuma ka laban ko kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko nɔgɔya an bɛɛ Ala m'o kɛra an ka balimaya k'a di Ala m'o kɛra an ka sigi k'a di Ala m'o kɛra an bɛna ɲɔgɔn ladi ni ladilikan laban minnu ye surtout la jeunesse an ye diya ɲɔgɔn ye bɛɛ tɛ kɛ niveau kelen na ɲɛnamaya la e ni dɔ bɛ kalan kɛ i ni dɔ bɛ école kɛ i ni dɔ bɛ baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ parantiya daminɛ ɲɔgɔn fɛ mais tuma dɔ o garijɛgɛ bɛ fara ci ka tɛmɛ ta kan sɔn o ma Ala yɛrɛ kosɔn i kana na i badenma ɲɔngoya mais k'a ye k'a fɔ dɔ réussi la dɔ bɛ Ala Taala ye dayɛlɛli k'a ye o tigi ka hɛrɛ ele y'o kunbɛn ni juguya ye i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ dɛ hasidiya a man di Ala ye hasidiya bɛ adamaden ka baara domu ka ban komi n'i ye taji ta k'a kɛ lɔgɔ kan ka tabula la tasuma bɛ lɔgɔ jeni cogo min k'a ban dɔɔni dɔɔni hasidiya bɛ adamaden ka baara kɛ o de la ni faganaya dɔ warala yɔrɔ yɔrɔ hasidiya bɛ caya de mɔgɔ si tɛ hɛrɛ ta ni ɲɔgɔn ye nin réussi la nin bɛ tan munna ne ma réussi ne yɛrɛ tɛ nin ka hɛrɛ fɛ silamɛ y'i jilaja ni Ala Taala ye maa min bila i ɲɛ garijɛgɛ la ne duwawu k'i yɛrɛ Ala m'a ta ɲɔgɔnna di ma mais i kana na Ala dali hɛrɛ min m'a tigi la mɔgɔ ye ko Ala y'a minɛ a la wallahi ni mɔgɔ mɔgɔ k'o kɛ ele bɛ sa ɲagban na ele bɛ sa tɔɔrɔya la parce que ele dusukun man ɲi ele ko k'i tɛ Ala ka wali ɲuman reconnu a y'a k'a ka jɔn minnu ye a dɔ bɛ to Ala ta le ma a tɛ tile ta ma kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ye hasidiya la fɛn min o le alhaliqa lamunkala min bɛ t'an bolo k'an kunsigi la ko hasidiya bɛ adamaden ka baara ɲimi ka ban komi n'i ye lamunkala ta ka adamaden pharmacie bɛɛli ka ban donc an y'an jija surtout la jeunesse on voit aujourd'hui que la jeunesse on est pressé l'autre là il est riche moi chez moi peut-être l'autre là tout va bien chez lui n'oublie pas que Allah subhanahu wa ta'ala kabini mana fɔlɔ i bɛ garijɛgɛ min sɔrɔ hali n'i taara Jakarta le ka na i kɛtɔ le sɔrɔ mɔgɔ tɛ s'i balila ma i t'a don Ala fana y'o le dan k'a bila i bɔgɔ la an fana ye kɛ maa ye maa minnu bɛ kari maa minnu bɛ diɲɛ natabaya an y'a dabila o de b'an bila ambition ba la fo an bɛ taa an yɛrɛ bila ko dɔw juru wari dɔw tali la ka sɔrɔ ko ninnu man di Ala ye Ala m'an kɛla jɔnkari n'u ye Ala m'an kɛla jɔnkari n'u ye Ala m'an kɛla jɔnkari n'u ye an bɛ Ala Taala la jeunesse des élus là que Ala met la baraka sur eux on sait qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont diplômés que Ala subhanahu wa ta'ala Ala ma baara ɲuman di l'o ma minnu yɛrɛ fana bɛ baaraw la k'o ka baaraw sabati Ala m'o kɛla k'o ka activités nɔgɔya Ala m'o kɛla aw minnu yɛrɛ sabati nin bɛ so kɔnɔ yan an bɛ Ala Taala dali ka silamɛya sabati nin so kɔnɔ Ala m'o kɛla adamaden n'i sɔrɔla yɔrɔ yɔrɔ nous sommes nés à Zenoula, je suis de Zenoula et je suis fier de le dire partout dans le monde entier. Parce que je suis de Zenoula. Je ne regarde pas parce que je réside en Europe. Non. C'est ici je suis et je suis né. C'est ici mon papa il était. Donc c'est une fierté pour moi de taper ma poitrine que je suis de Zenoula. Pourquoi à chaque fois quand je viens, même si c'est une semaine, il faut que je vienne voir Zenoula. À Timena et je suis fier. Et puis il y a ta doma.
ini maa minnu mɔna ɲɔgɔn ka denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ni teri yɛrɛ yɛrɛ i badema yɛrɛ yɛrɛ b'olu le mais ni min ka dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn o b'a yɛrɛ lafisaya zone fila ma nin dɔ bɛ yɛrɛ ni yɛrɛ kɔ i fa ni maa minnu tun bɛ ko kelen ma i bɛ n'o fɔ i fa tɛ yen na baara kɛ ɲina teriw fɛ i ba ni maa minnu tun bɛ ko kelen ma i bɛ n'olu fɔ a bɛ fɔ de ma ko duwaden mais tubabuya jara ni min bɔla yan o b'a fɔ non 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 je viens pas ici je viens pas a ko bɛrɛ t'a la n'i banna i sɔrɔ jugu la i bɛ taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ jugu ye ala ma hakili ma di la ma an kɔni an bɛ dugawu k'an ka so ye ala ma sabati la ala ma a basigi la tɔɔrɔya minnu bɛ ka ala diɲɛ ka tɔɔrɔya wuli ka bɔ ala m'o kɛ la n'a sɔrɔ juguya minnu bɛ ka ala diɲɛ ka juguya nin bɛ dusukun na ala m'o kɛ la ka a kanbele don o bɛ duniya fan fan ka ala diɲɛ ka harijɛ seliman don ma ala m'o kɛ la ka alaw ta ala diɲɛ ko o sabati ala m'o kɛ la ka alaw ta ala diɲɛ ka limaniya sabati min don ma ala m'o kɛ la an bangebaga minnu lani bɛ zone fila dugukolo kɔrɔ k'a daminɛ ne yɛrɛ wolofa ma an bɛ ala dali ka ala yafa o bɛɛ ma ala m'o kɛ la an fa minnu lani bɛ dugukolo kɔrɔ yan ka ala yafa o bɛɛ ma ala m'o kɛ la an baden minnu ye sosigi kɛ an teri minnu ye sosigi kɛ ka ala yafa ninnu kelen kelen an bɛɛ ma ala m'o kɛ la saya bɛ an fana sɔrɔ don min k'o kɛ ka sɔrɔ ni alaw ta ala ka ye ala m'o kɛ la rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيخ يوسف ان شاء الله Inshallah, mena kuma di anga jara chama anga tubabu chama sa bon solo est-ce que jara yɛrɛ ma kɛ zone fila ka ye sa wa i kan k'a ka zone fila voilà i b'a ka parce que tragilikaw tɛ fɛ k'a bila mais k'a yɛrɛ k'a la k'a fɔ a kɛla zone fila ka ye parce que an t'an sen ta la ko kɔ donc Cheikh Jara n'ala sɔnna kuma b'i bolo. Alhamdulillah sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ama kuma jante ne bolo n'a fɔ Yusuf y'a fɔ cogo min Mohamed a ye en fait il a touché un peu partout a ye kuma caman touché donc an da tɛna don o kuma ninnu na tugun an kɔni bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kuma ninnu kana kɛ k'a fɔ ko Mohamed kumana parce que an ka wajulu caman de bɛ yen que ça soit an bɛ wajulu mun kɛ directement hali mun bɛ kɛ internet la kuma caman
caman bɛ lamɛnni de kɛ ko cɛra a kumana wa kuma yɛrɛ jara anw ni fɛn o fɛn sigilen bɛ yan bɛɛ de kan ka wuli i taatɔ so kɔnɔ kuma mun fɔra yan ne bɛ mun ta la ka baara k'a la au fait c'est très important quelqu'un peut parler pendant 2 heures ah vraiment a y'a kuma ka di a ye wajulu yɛrɛ bɛ don mɔgɔ la nka a ka wajulu bɛ mun ɲɛ ne ye Allahu Akbar. an bɔn kuma caman bɛ an tɛ wajulu lamɛn ni o lamɛnnan de ye quoi an bɛɛ de bɛ bɔ yan n'an tilala sisan chacun va rentrer chez lui i mana se so ah kuma ninnu yɛrɛ filɛ de ten ne yɛrɛ n bɛ n yɛrɛ lajɛ a kɔnɔ de sa n bɛ mun ta wa n bɛ mun bila moi c'est le conseil que je vais donner à tout le monde parce que diɲɛ filɛ nin ye waati kunkurunin min an fɛn o fɛn sigilen bɛ yan wallahi mɔgɔ t'a dɔn min bɛ sini sɔgɔmada sɔrɔ or le plus important c'est pas de ne pas mourir k'a fɔ laɲini yɛrɛ tɛ k'a fɔ i kana sa parce que saya dɔnnen don bɛɛ bɛna sa mais e bɛna sa k'i to sira jumɛn kan i mana sɔrɔ cogo o cogo i bɛ taa k'a to yen i bɛ taa de k'a to yen que tu le veuilles ou pas tu pars et tu laisses tout. Donc, le plus difficile n'est pas de ne pas partir. Le plus difficile est tu vas comment. Et dans la chaîne, on attaque sur fin, chaman balané lui là sur ala te mon fait. Et je compte que c'est à la donc, je reviens là-dessus encore. Bella Jenin ka flé, fait mon forage chouina, ne be mon tala. Voilà, nana mouereta, mi ma tomé fin d'autre, tabi fin d'autre. En un mot, an ka diɲɛ to yen an k'an yɛrɛ di ala ma an ka diɲɛ to yen an k'an yɛrɛ di ala ma dɔ kɛra ten an ka diɲɛ to yen an k'an yɛrɛ di ala ma ala ko fana de bɛ laban o de bɛ laban dɛ an ka diɲɛ to yen an k'an yɛrɛ di ala ma an ka dugawu fana kɛ ala k'an sabati ala ko fana kan an ka dugawu kɛ ala k'an sabati ala ko kan an ka dugawu kɛ ala k'an sabati ala ko kan donc ne fana du tun bɛ ne bolo k'a fara k'i ka kuma kan ani mɔmɛ ta kan o ye nin. Sallallahu alaihi wa sallam.